बस्तियों में बसने वाले लोग वफा की बुलंदी को नहीं छू सकते। नाचो मेरी जाना, नाचो मेरे दिलबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करूंगा जिनके हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, पर मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की कि आप दोबारा इनके हवाले से वीडियो बनाएं। उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं दोबारा फिर से इनके हवाले से बात कर रहा हूं। इंटरनेट पर इनकी कोई भी मालूमात आपको नहीं मिलेगी। मेरे पास एक मैगजीन है, उसमें इनका एक इंटरव्यू आया था। जो उसमें तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जब इनका इंटरव्यू हुआ था वो साल था 1995। उसी दौर में इनकी जो फिल्म थी उसने भी रिलीज होना था। जो सहाफी थे जिन्होंने इनसे इंटरव्यू किया था उन्होंने कहा कि जब मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे बड़ी कॉन्फिडेंट लगी। गुफ्तगू बहुत अच्छी इन्होंने की, पुरएतमाद थी। किसी किस्म की झिझक या शर्मीलापन जो होता है वो उनको बात करते हुए महसूस नहीं हुआ। पारोब आवाज जो कि लोगों को मुतासिर करती है। 1995 में इनकी जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी वो थी ऐनक वाला जिन। ये परवेज कलीम साहब की फिल्म थी और गालिबन इनको फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ भी उन्होंने ही करवाया था। इनकी दूसरी फिल्म चांद गिरन थी जो कि बाबर अली साहब के साथ इनकी फिल्म थी। बाबर अली साहब इनके मद्दे मुकाबिल हीरो थे। इस फिल्म के डायरेक्टर अल्ताफ कमर साहब थे। इस फिल्म में नदीम साहब, लाशाना साहिबा भी थे। 1995 में जब ये इंटरव्यू हुआ था तब दोनों ही फिल्म्स रिलीज नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था कि इनको बहुत सारी फिल्म्स की ऑफर हो रही हैं पर ये उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसकी वजह ये थी कि दोनों ही फिल्म्स उस वक्त तक रिलीज नहीं हुई थी। जब इन्होंने ऐनक वाला जिन कर ली और इनकी जो डांस परफॉर्मेंसेस थी या फिर इनकी जो एक्टिंग थी, जाहिर है पहले लोग देखते हैं तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हजरात ने, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने इनको फिल्म्स ऑफर की, जिसमें से इन्होंने चांद गिरन फिल्म को भी साइन कर लिया था और उस फिल्म में भी इन्होंने फिर बाद में अदाकारी करनी थी। उसका जो काम था वो स्टार्ट हो चुका था। वो कहती थी कि मैं बैक वक्त दर्जनों फिल्म्स में काम नहीं करना चाहती कि दिन के वक्त मैं किसी शूटिंग पे हूँ, शाम के वक्त किसी दूसरे सेट के ऊपर हूँ और रात को 2 बजे मैं डबिंग करवा रही हूँ। ये चीजें जो है मुझे पसंद नहीं। मैं बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ काम करना चाहती हूँ। वो बड़े ही ठहराव के साथ फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करना चाहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर जो हीरोइंस हैं वो कहती हैं कि वो हादसाती तौर पर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी, पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगी। मैं बाकायदा तौर पर सोच समझ के इस फील्ड में आई हूँ और फील्ड में आने से पहले 7 साल तक मैंने डांस की तरबियत हासिल की। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर कई घंटों तक एक्टिंग किया करती थी और मैं अपने शौक की वजह से इस फील्ड में आई हूँ और मेरी जितनी भी फैमिली है उन्होंने मेरा भरपूर तरीके से साथ दिया। उन्होंने कहा कि कराची में रहते हुए उनके लिए फिल्म्स करना नामुमकिन था, लिहाजा ये लोग यानी कि इनकी जो फैमिली थी वो सब लोग कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए थे इनके फिल्मी करियर के लिए, यानी कि वो पूरी प्लानिंग के साथ फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। यही वजह थी कि उन्होंने 7 साल तक डांस की तरबियत हासिल की और एक्टिंग यानी कि डायलॉग डिलीवरी की भी इन्होंने तरबियत हासिल की। 1995 में वो 20 साल की थी, तो अगर हम उसे 20 साल पीछे चले जाएं तो ये 1975 में पैदा हुई थी। जब ये फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तो इन्होंने अपने नाम को तब्दील कर दिया था। इनका असली नाम शाइस्ता है और घर वाले प्यार से इन्हें शानी कहकर बुलाते थे। फील्ड में आने के बाद नाम चेंज करने की एक खास वजह ये भी हो सकती है कि शाइस्ता कैसर साहिबा फील्ड में पहले से काम कर रही थी, टीवी पे भी और फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया था, तो शायद इस वजह से इन्होंने नाम को चेंज किया होगा। उस वक्त का ये जो इंटरव्यू था, क्योंकि इनकी कोई फिल्म भी उस वक्त तक रिलीज नहीं हुई थी जब का ये इंटरव्यू था, तो इन्होंने कहा था कि अगर मुझे टीवी के ऊपर रोल मिला तो मैं जरूर करूंगी, पर मैं कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलेगा तभी काम करूंगी और स्टेज के ऊपर मेरी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। हालांकि फिल्मी एक्ट्रेसेस जो हैं वो अब स्टेज के ऊपर काम कर रही हैं। अब मुझे लगता है शायद इन्होंने एक आधे ड्रामे में भी काम किया है। वो माजी की एक्ट्रेसेस से बेहद मुतासिर थी, जिसमें सबिया खानम साहिबा, जेबा साहिबा, नैयर सुल्ताना साहिबा, शमीम आरा साहिबा, रानी साहिबा, इनके काम को ये बहुत पसंद करती थी और पुरानी फिल्म्स बाकायदगी से देखा करती थी और उससे इन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अब इनकी 2 फिल्म्स हैं तो उनके जो गाने हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। ऐनक वाला जिन क्योंकि इंटरनेट के ऊपर अपलोड है तो उसके जो गाने हैं उनको आप देख सकते हैं, वो फिल्म भी आप देख सकते हैं। प्यार ना मिले यार ना मिले, अच्छी खान साहब के साथ इनका ये गाना है। स्टेज के ऊपर ये परफॉर्म कर रही हैं और मैंने अच्छी खान साहब से बाकायदा पूछा कि अच्छी साहब शाहताज साहिबा कैसी आर्टिस्ट थी। उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनती थी और दिल से काम करने वाली आर्टिस्ट थी।
جب ہم لوگ یہ شوٹنگ کر رہے تھے گانے کی تو اس وقت گرمی بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے بھی سلک کے کچھ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں بھی سوٹ بوٹ میں تھا. اور اگر آپ یہ گانا دیکھیں گے تو اچھی خان صاحب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں جو کراؤڈ ہے، تو پھر اس میں یہ ان کو کہتے ہیں ناچو. تو اس طرح کا ایک بڑا اچھا یہ بھی سین ہے اس فلم میں. اس کے علاوہ میں دل ہوں تو دھڑکن ہے، کیوں نہ یہ اقرار کروں، یہ گانا تھا. ملے ہیں دو دل، ہو گیا وعدہ پیار کا، پیار دے دے سنم میں نکھر جاؤں گی. اس کے علاوہ چاند گرن فلم کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود نہیں، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، تو اس کے حوالے سے یا اس کے گانوں کے بارے میں کیا ہی بات کروں. بس میں نے جو اس میں آرٹسٹ ہیں ان کا آپ کو بتایا کہ ندیم صاحب، لاشانہ بھٹ ایک آرٹسٹ تھی، انہوں نے کام کیا، بابر علی صاحب ہیرو تھے اور شاہتار صاحبہ اس میں ہیروئن تھی. پر اس میں ایک گانا ہے جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، ناچو میری جانا ناچو میرے دل بھر. اگر آپ اس گانے کو دیکھیں گے تو اس میں جو ہیرو ہیروئن ہے یعنی کہ شاہتار صاحبہ اور بابر علی صاحب، انہوں نے 9 ڈریسز اس میں چینج کیے ہیں، جو کہ میرے اندازے میں ایک بہت ہی منفرد ریکارڈ ہے. آپ اگر اتفاق آپ کا ہو تو آپ اس گانے کو ضرور دیکھیے گا. ان کا کہنا تھا کہ جس رات کو میری نیند پوری ہو جاتی ہے اس رات میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کوئی مارکا فتح کر لیا. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات تھی جو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بڑی خاص بات کہی جو میرے اندازے میں لوگوں کے لیے بھی ایک سبق آموز بات ہے. ان کا کہنا تھا کہ میرا اس بات پہ مکمل یقین ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے. انسان اپنے طور پہ محنت ضرور کرے اور اس کو محنت کرنی چاہیے، پر اپنے ذہن میں یہ بات بھی ضرور رکھیں کہ آپ کی جو قسمت ہے سب اسی کے اوپر منحصر کرتا ہے. اگر آپ خوش قسمت ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی کامیابیوں کا راستہ نہیں روک سکتی، پر قسمت اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو خواہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میرے اندازے میں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے اس انٹرویو کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی. شاید ان کا یہ کہنا بھی ٹھیک تھا کیونکہ جو فلمز تھی وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. تو انہوں نے فلمی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا. وہ اپنی بات پر قائم تھی کیونکہ اگر وہ چاہتی تو سٹیج پر، ٹی وی میں اور بھی بہت سارا کام کر سکتی تھی، پر وہ انڈسٹری سے دور ہو گئی. بہرحال امید ہے کہ میرا یہ جو سلسلہ ہے جو میں نے سٹارٹ کیا ہے اس کو آپ پسند کر رہے ہوں گے. کسی آرٹسٹ کے بارے میں اگر آپ کے پاس معلومات ہیں جو کہ لوسٹ ایکٹرز ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے کامنٹ کے ساتھ میں پبلک میں ان آرٹسٹ کے حوالے سے بات کروں گا. پر شرط یہ ہے کہ وہ بالکل گمشدہ آرٹسٹ ہونے چاہیے جن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی معلومات انٹرنیٹ کے اوپر موجود نہ ہو. تو شاہتار صاحبہ اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں یا ان کی کوئی فیملی ممبر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے حوالے سے ضرور اور بھی معلومات مجھے فراہم کرے تاکہ میں پھر سے ان کے حوالے سے ویڈیو بنا سکوں. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.